Apakah Anda berpikir setelah mentimun terakhir dipanen, musim tanam Anda sudah bisa dianggap selesai? Bahwa Anda bisa menggantung sekop dan bersantai minum teh hingga musim semi tiba? Ternyata tidak. Justru sekarang, di penghujung musim panas ini, Anda sedang meletakkan fondasi untuk panen tahun depan. Dan satu kesalahan kecil di bulan Agustus atau September bisa merugikan Anda setengah dari hasil panen zukini dan tomat di masa depan. Dalam video ini, kami akan membahas 5 pekerjaan wajib di kebun yang sering diabaikan, namun harus Anda lakukan saat ini juga. Dan saya berjanji, poin kelima akan membuat Anda melihat lahan kebun Anda dengan cara yang sama sekali berbeda. Mari kita bicara jujur. Akhir musim panas bagi kebun Anda bukanlah garis finish. Ini lebih tepatnya seperti pit stop dalam balap Formula 1. Waktu untuk mempersiapkan mobil balap Anda, yaitu kebun Anda, untuk putaran yang baru. Abaikan saja, dan Anda akan tersingkir dari lintasan bahkan sebelum start musim semi tahun depan. Nah, mari kita mulai dengan tahap pertama, dan mungkin yang paling sering diabaikan, pembersihan menyeluruh sisa panen dan bagian tanaman. Apa susahnya? Mungkin begitu pikir Anda. Tinggal panen tomat, timun, lalu selesai urusan. Tapi justru disinilah letak jebakan utamanya. Kita terbiasa mengumpulkan apa yang terlihat bersih dan bagus di keranjang. Tapi bagaimana dengan yang tersisa? Labu yang mulai membusuk dan terselip di bawah daun. Atau tomat kecil yang menghitam dan jatuh ke tanah. Anda kira ini hal kecil? Sama sekali tidak. Setiap buah yang terlupakan itu bukan cuma sekadar sampah. Itu adalah hotel bintang 5 bagi penyakit dan hama sepanjang waktu, siap menyambut musim berikutnya. Bayangkan saja, ada tomat yang terserang penyakit busuk daun, Phytophthora, tergeletak di tanah. Bagi spora jamur, itu adalah tempat berlindung yang sempurna. Mereka akan melewati musim tidak aktif dengan tenang di sana. Lalu di musim semi, begitu suhu mulai hangat, mereka akan menyerang tanaman baru Anda dengan kekuatan berlipat. Dan Anda pun akan keheranan, dari mana lagi datangnya hama atau penyakit ini. Jadi, tugas nomor 1 kita adalah melakukan pembersihan menyeluruh. Lakukan tanpa ampun dan sangat teliti. Telusuri setiap bedengan. Lihatlah di bawah setiap daun. Kumpulkan semua yang ada. Buah yang gugur, yang rusak, yang berukuran kecil, atau yang bentuknya tidak sempurna. Jangan beri mereka kesempatan sedikit pun untuk bertahan. Ini tidak hanya berlaku untuk tomat, tapi juga timun, labu, paprika, terong. Aturannya sama untuk semua jenis tanaman. Tapi itu belum semuanya. Sudah selesai memanen buahnya? Bagus. Sekarang mari kita lihat tanamannya itu sendiri. Jika sudah selesai berbuah, berarti sudah waktunya untuk pensiun. Cabut seluruh bagian tanaman tomat, timun, atau batang kentang hingga ke akarnya. Jangan hanya dipotong, tapi dicabut agar tidak meninggalkan sisa tunggul di dalam tanah yang bisa menjadi tempat berlindung bagi hama. Dan yang paling penting, kemana semua sampah ini harus dibuang? Jangan pernah masukkan ke tumpukan kompos biasa. Jika Anda tidak 100% yakin bahwa sisa tanaman itu benar-benar sehat dan jujur, hampir tidak mungkin bisa yakin, maka Anda hanya menciptakan sarang penyakit baru. Pilihan terbaik adalah membakarnya. Jika tidak memungkinkan, kubur sisa-sisa tanaman itu jauh di dalam tanah dan pastikan letaknya jauh dari area kebun Anda. Atau masukkan ke dalam kantong plastik hitam yang tebal. Ikat rapat dan biarkan membusuk secara anaerob di bawah sinar matahari selama 1 atau 2 tahun. Ini adalah tindakan sanitasi yang sesungguhnya. Anda tidak hanya membersihkan sampah, Anda juga melenyapkan tempat bersembunyi dan sumber makanan bagi hama dan penyakit. Ingat, bedengan yang bersih di akhir musim panen adalah separuh keberhasilan untuk musim tanam berikutnya. Baiklah. Urusan membersihkan sisa-sisa tanaman dan panen sudah beres. Bedengan terlihat kosong dan seolah bersih. Tapi jangan terkecoh dengan kekosongan ini.
Di lahan yang baru saja kosong ini, sekarang justru sedang dimulai pesta besar bagi dua musuh utama para pekebun, gulma dan hama. Tugas kedua kita adalah merusak pesta mereka ini. Mari kita mulai dengan gulma. Banyak yang berpikir, sudah musim gugur, gulma tidak akan sempat tumbuh besar, jadi biarkan saja. Ini adalah kesalahan besar. Gulma di musim gugur ini adalah yang paling licik. Mereka tidak berusaha tumbuh menjadi rumput-rumputan besar. Tujuan utama mereka adalah segera menghasilkan benih sebelum cuaca dingin datang. Ribuan benih kecil ini akan melewati musim dingin dengan tenang di dalam tanah. Lalu di musim semi akan mengubah bedengan Anda yang bersih menjadi karpet hijau yang tebal, penuh dengan rumput alang-alang, krokot, dan dandelion. Dan saat itu, di musim semi, Anda harus mengeluarkan tenaga berkali-kali lipat untuk menyiangi gulma. Jadi, tanpa menunda lagi, ambil cangkul, koret, atau alat lain yang nyaman, lalu kerjakan semua bedengan yang kosong. Tujuannya adalah membersihkan semua yang tidak seharusnya tumbuh di sana. Jangan hanya memotong bagian atasnya saja, tapi usahakan mencabut gulma sampai ke akarnya. Sekarang kita beralih ke artileri berat kita, menggemburkan atau membalik tanah. Ini adalah topik yang sering jadi perdebatan abadi. Haruskah kita membajak atau tidak membajak kebun di musim gugur? Jika Anda penganut pertanian alami, Anda mungkin memilih untuk sekadar menggemburkan tanah. Tapi, mari kita lihat kegiatan membalik tanah ini dari sudut pandang pengendalian hama. Bayangkan saja, di lapisan atas tanah, sekitar 10-20 cm dalamnya, larva kumbang tanduk, ulat kawat, dan kepompong berbagai kupu-kupu hama, seperti ulat gerayak dan ulat kubis, sedang beristirahat dengan nyaman untuk melewati musim dingin. Bagi mereka, tempat itu hangat, berlimpah makanan, dan aman. Mereka sudah membayangkan bagaimana di musim semi nanti akan menikmati akar wortel atau kubis muda Anda. Dan tiba-tiba Anda muncul membawa sekop. Dengan membalik lapisan-lapisan tanah, Anda mengganggu apartemen musim dingin mereka dan mengangkat tamu tak diundang ini ke permukaan. Apa yang terjadi selanjutnya? Pertama, mereka akan dipatuk oleh burung-burung, yang bagi burung-burung itu adalah pesta makanan sesungguhnya. Kedua, mereka akan mati oleh embun beku serius yang pertama datang. Anda benar-benar membekukan musuh. Ngomong-ngomong, ini adalah teknik pertanian penting. Saat membalik tanah di musim gugur, jangan hancurkan gumpalan-gumpalan tanahnya. Biarkan gumpalan itu tetap besar. Semakin besar gumpalan tanahnya, semakin dalam tanah akan membeku, dan semakin kecil peluang hama untuk bertahan hidup. Jadi, bersih-bersih besar di musim gugur ini bukan sekadar merapikan kebun saja. Baik, bedengan sudah dibersihkan, tanah sudah digemburkan. Lalu, apa selanjutnya? Membiarkannya telanjang dan kosong sampai musim semi? Tentu tidak. Bayangkan seseorang yang sudah bekerja keras sepanjang hari. Dia lelah dan lapar. Jika tidak diberi makan, dari mana dia akan mendapatkan tenaga untuk pekerjaan baru? Begitu pula dengan tanah. Selama satu musim, tanah telah memberikan semua nutrisinya kepada tanaman kita, dan sekarang ia kelelahan. Tugas penting kita yang ketiga adalah memberi makan tanah dan mengembalikan kesuburannya. Cara termudah dan paling jelas adalah dengan menambahkan bahan organik. Ini bisa berupa pupuk kandang yang sudah lapuk sempurna atau kompos. Perhatikan, harus yang sudah lapuk sempurna. Pupuk kandang segar boleh diaplikasikan di musim gugur, tapi ini ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia akan terurai selama musim dingin. Di sisi lain, ia mungkin mengandung biji gulma dan patogen. Oleh karena itu, kompos matang atau humus adalah pilihan yang lebih aman dan dapat diandalkan. Kita tinggal menyebarkannya secara merata di permukaan bedengan yang sudah digemburkan. Selama musim dingin, dengan bantuan hujan, semua nutrisi akan meresap ke dalam tanah dan memperkayanya.
Tapi ada cara yang lebih baik, lebih elegan, dan menurut saya lebih cerdas, yaitu menanam tanaman pupuk hijau, cover crop, atau yang juga dikenal sebagai pupuk hijau. Ini adalah keajaiban bagi kebun Anda. Apa itu pupuk hijau? Ini adalah tanaman yang kita tanam bukan untuk dipanen, melainkan untuk kebaikan tanah itu sendiri. Yang paling populer adalah mustard, phacelia, oat, gandum hitam, rye, dan vetch. Apa yang mereka lakukan? Pertama, sistem akarnya yang kuat mampu menggemburkan tanah dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari sekop manapun. Akarnya menembus dalam, membuat tanah menjadi lebih gembur dan mudah menyerap air. Kedua, mereka adalah sanitasi alami. Mustard misalnya mengeluarkan zat ke dalam tanah yang menekan perkembangan penyakit busuk daun, Phytophthora, dan mengusir hama kawat, wireworm. Ini adalah desinfeksi alami dan benar-benar aman. Dan ketiga, tentu saja, nutrisi. Massa hijau pupuk hijau adalah gudang nitrogen, kalium, fosfor, dan mikronutrien dalam bentuk yang paling mudah diserap oleh tanaman di masa depan. Ketika pupuk hijau sudah tumbuh cukup tinggi, namun belum berbunga, Anda harus memotongnya dan mengolahnya sedikit ke dalam tanah dengan alat cangkul datar, atau cukup membiarkannya di permukaan bedengan sebagai mulsa. Selama musim dingin, semua biomasa hijau ini akan membusuk dan berubah menjadi humus kelas 1. Menanam pupuk hijau itu ibarat mengirim tanah ke sanatorium. Di sana, tanah akan pulih, beristirahat, dan mengumpulkan kekuatannya. Pada musim semi, Anda tidak hanya akan mendapatkan sebidang tanah, melainkan tanah yang hidup, berstruktur baik, dan subur, yang sepenuhnya siap untuk penanaman baru. Sepertinya kita sudah beres-beres menggali tanah, memupuk, waktunya istirahat, kan? Tapi tidak. Pekebun sejati tahu, akhir satu musim adalah awal dari musim lainnya. Dan poin keempat kita ini benar-benar mematahkan stereotip tentang masa tenang di musim gugur. Karena sekarang inilah saatnya bukan untuk mengakhiri penanaman, melainkan untuk memulai yang baru. Kita sedang berbicara tentang penanaman di akhir musim, atau yang sering disebut tanam musim dingin. Apa itu dan mengapa penting? Ini adalah menanam tanaman yang bisa bertahan baik di dalam tanah selama musim dingin, agar bisa menghasilkan panen paling awal di musim semi. Saat tetangga Anda baru akan menyiapkan bedengan, Anda sudah bisa menikmati sayuran hijau segar atau bawang putih yang tumbuh subur. Ini memberi Anda keuntungan waktu yang sangat besar. Bintang utama penanaman di akhir musim ini tentu saja adalah bawang putih musim dingin. Anda perlu menanamnya sekitar 3-4 minggu sebelum suhu benar-benar dingin atau datangnya embun beku permanen. Dalam waktu tersebut, siung bawang putih akan sempat berakar, tetapi tidak sampai bertunas. Di musim semi, ia akan mulai tumbuh dengan kehangatan pertama, dan Anda akan mendapatkan umbi bawang putih yang besar dan sehat, jauh lebih awal dari bawang putih musim semi. Menemani bawang putih, ada juga bibit bawang merah kecil. Bibit bawang yang sangat kecil, dengan diameter hingga 1 cm. Sangat ideal untuk ditanam sebelum musim dingin. Bibit yang lebih besar mungkin akan berbunga, bold. Sedangkan yang kecil justru akan menghasilkan umbi bawang yang besar dan bagus untuk tahun depan. Caranya sama, tanam di musim gugur. Dan di musim semi, kita bisa menikmati panen awal. Tapi bukan hanya bawang dan bawang putih. Beberapa jenis sayuran hijau juga bisa dan harus ditanam sebelum musim dingin. Dill, peterseli, ketumbar, bayam, sorel. Semuanya bisa bertahan dengan baik selama musim dingin dalam bentuk biji. Anda cukup menyiapkan alur tanam, menabur benih sedikit lebih rapat daripada saat musim semi, lalu menutupnya dengan tanah kering atau kompos. Tidak perlu disiram. Di musim semi, begitu suhu menghangat atau salju mencair, jika ada salju, air lelehan akan membangunkan benih, dan Anda akan mendapatkan sayuran hijau kaya vitamin untuk meja makan Anda.
2-3 minggu lebih awal daripada penanaman di musim semi. Dan jangan lupakan keindahannya. Akhir musim panas dan awal musim gugur adalah waktu emas untuk menanam bunga berumbi, tulip, narsisis, eceng gondok, hiasin, krokus, muskari. Semuanya harus ditanam sekarang juga. Mereka perlu berakar di tanah yang sejuk dan melewati masa dormansi musim dingin, agar di musim semi bisa mekar dengan warna-warna cerah dan memberikan Anda sensasi pertama musim semi yang sesungguhnya. Jadi, jangan buru-buru menyembunyikan sarung tangan berkebun Anda. Kami sudah mengurus petak-petak kosong, menyuburkan tanah, bahkan melakukan penanaman baru. Namun, kebun kami bukan hanya tentang sayuran semusim. Ada juga para veteran kebun kita, yaitu tanaman semak dan bunga-bunga perennial. Dan poin kelima, sekaligus yang terakhir, kami dedikasikan khusus untuk mereka. Mengabaikan perawatan mereka di musim gugur, berarti Anda akan kehilangan sebagian besar hasil panen dan keindahan di tahun berikutnya. Yang kami maksud terutama adalah semak buah beri seperti blackcurrant, gooseberry, dan raspberry. Setelah mereka selesai memberikan semua buahnya kepada kita, mereka memasuki fase dormansi. Dan ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan pemangkasan sanitasi dan pembentukan. Mengapa ini diperlukan? Bayangkan, semak blackcurrant tua yang sudah sangat lebat. Di bagian tengahnya terdapat jalinan cabang-cabang tua, gelap, bahkan hampir hitam. Cabang-cabang ini sudah hampir tidak menghasilkan buah lagi, namun justru membuat semak jadi terlalu rimbun, menghambat sirkulasi udara, dan menciptakan kondisi ideal bagi penyakit serta hama. Dan cabang-cabang tua ini juga mengambil nutrisi dan energi dari tunas-tunas muda yang produktif. Tugas kita adalah melakukan prosedur peremajaan. Ambil gunting pangkas dan dengan tegas potong semua cabang tua yang berusia lebih dari 4-5 tahun, yang sakit, patah, dan yang menyentuh tanah, potong dari pangkalnya. Singkirkan juga tunas-tunas lemah dan tipis yang hanya membuat semak semakin lebat. Untuk raspberry, potong semua batang berusia 2 tahun yang sudah selesai berbuah, sisakan hanya tunas-tunas kuat yang tumbuh tahun ini. Pemangkasan semacam ini mengatasi beberapa masalah sekaligus. Pertama, kita meningkatkan paparan cahaya dan sirkulasi udara pada semak, yang merupakan pencegahan terbaik terhadap penyakit jamur. Kedua, kita mengarahkan semua nutrisi untuk pembentukan buah pada cabang-cabang muda dan kuat. Akibatnya, di tahun berikutnya buah beri tidak hanya akan lebih banyak, tetapi juga akan lebih besar dan lebih manis. Hal yang sama berlaku untuk bunga-bunga perennial, terutama yang cenderung membesar dan menyebar. Contohnya, hosta, peony, iris, dan daylily. Jika Anda melihat bahwa rumpun bunga sudah terlalu besar dan bunganya jadi tidak selebat sebelumnya, berarti sudah waktunya untuk membaginya. Gali rumpun bunga dengan hati-hati, lalu singkirkan tanah yang menempel. Dengan pisau tajam atau sekop, bagi rimpang menjadi beberapa bagian, atau yang sering disebut divisi. Setiap divisi harus memiliki akarnya sendiri dan beberapa tunas pertumbuhan baru. Bagian rimpang yang tua di tengah sering dibuang, sementara divisi yang muda dan sehat ditanam kembali di tempat yang baru. Ini tidak hanya meremajakan tanaman tua, tetapi juga memungkinkan Anda untuk memperbanyak bunga favorit Anda secara gratis. Merawat tanaman perennial di musim gugur bukanlah sekadar hobi atau keinginan, melainkan sebuah keharusan. Dan inilah yang saya sebut sebagai titik balik. Rahasia terbesar sekaligus kesalahan fatal kebanyakan pekebun. Kita terbiasa menganggap bahwa pekerjaan di musim gugur adalah tugas yang membosankan dan penutup musim tanam. Padahal sebenarnya inilah permulaan sejati musim tanam. Ini adalah investasi. Setiap tanaman yang dibereskan, setiap genggam kompos yang ditebar, setiap siung bawang putih yang ditanam, itu bukan sekadar pekerjaan biasa. Ini adalah bentuk komunikasi Anda dengan tanah. Anda membebaskannya dari penyakit, memberinya nutrisi, memberinya waktu istirahat, sekaligus mempersiapkannya untuk awal yang baru.
Di musim semi, saat tetangga Anda kelabakan membongkar tanah yang padat, memerangi hama dan gulma yang sudah betah, Anda bisa dengan tenang menanam benih di tanah yang sudah siap, subur, dan seolah berterima kasih. Anda akan menghemat berminggu-minggu kerja keras dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Pekerjaan yang dilakukan di akhir musim panas adalah cara paling efektif dan paling sering diremehkan untuk memastikan panen melimpah dan sehat di tahun berikutnya. Jadi, hanya 5 langkah sederhana. Inilah yang memisahkan kebun biasa dari kebun impian. Membersihkan sisa-sisa tanaman, bersih-bersih secara menyeluruh, memberi makan tanah, menanam tanaman baru, dan merawat tanaman tahunan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, dukung dengan like dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips terbaru. Sekarang saya ada pertanyaan untuk Anda. Apa ritual berkebun utama Anda di akhir musim panas? Mungkin ada trik rahasia Anda sendiri yang belum kami sebutkan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Ками akan sangat senang membacanya. Она не кричала, не вылетела в ванную с обвинениями. Она замерла, упала в тишину. А потом пришло осознание. Все, во что она верила, ложь. Он предал ее. Он скрывает что-то. И тут она поняла. Действовать нужно иначе. Спокойно, холодно, планом. Утро. Все как всегда. Кофе, тосты, шелест газеты. Тимофей неспешно собирался, проверяя время на часах. Варвара смотрела на него как будто впервые. Его рука привычно обняла ее за талию. Он поцеловал в висок и ушел. Через полминуты за ним захлопнулась дверь. Варвара уже стояла в прихожей. На ней было пальто, которое она давно не надевала. Обувь, старая, потертая, почти незаметная. Она ловко выскользнула из дома и через несколько минут уже села в такси. Затем внедорожником. Коротко кивнула она водителю. Тот молча включил поворотник. «За кем следим?» — спросил через минуту, не поворачиваясь. «Мой муж», — ровно ответила Варвара. Они ехали по улицам, незаметно, без сигнала. Варвара почти не дышала, глядя, как машина мужа петляет по городу, пересекает мост, сворачивает к парку на окраине. Ни к матери, ни в редакцию. Виктор вышел из машины и направился к женщине. Она ждала его у старой скамейки, руки в карманах. Несколько слов. Он передал ей конверт. Женщина спрятала его в пальто. Не обнялись, не поцеловались. Просто разошлись. «Это все?» — спросил таксист. Варвара кивнула, но внутри кипела. Она вернулась домой раньше, чем ожидала. Все утро сидела на кухне, обхватив голову руками. Пальцы дрожали, сердце грохотало, как приговор. Она снова слышала фразы, обрывки фраз из ванной. «Не уверен, что это мой ребенок». Сомневается? Значит, возможно, это все-таки его. Она не чувствовала ни слез, ни истерики. Только ужасную, холодную ясность. Позже, в тот же день, она встретилась с подругой. Настя. Близкая. Единственная. Та, кто была рядом в самый страшный период. В больнице, когда все рушилось. «Ты не замечала ничего странного за Тимофеем?» — спросила Варвара за чашкой кофе. «В смысле?» — искренне удивилась Настя. «Он святой. Как будто его мимо всех девчонок в редакции ветер уносит. Варя, ты что? Он без ума от тебя. Всегда был». Варвара глядела ей в глаза, а потом спросила еще. «А слухи? Сплетни? Может, кто-то в редакции говорил, что у него кто-то есть?» Настя нахмурилась. «Даже не шути так. У нас что, клуб «Разрушь семью друга»? Никто даже и подумать не мог бы». Варвара ничего не ответила. Ее подруга врала. Она это почувствовала. Слишком уверенный взгляд, слишком правильные слова. В тот вечер Варвара легла спать в одиночестве. Тимофей сказал, что задержится на планерке. Она ждала. Долго. Час, два. Когда в коридоре раздались шаги, она сделала вид, что спит. «Да, она ничего не знает», – прошептал Тимофей в телефон, стоя в прихожей. «Все идет по плану.
Пока она сонная и бестолковая, мы можем встречаться спокойно. Да. Но пока развод невозможен. Мне нужно, чтобы она подписала передачу квартиры. Потом можно. Варвара слышала. Он верил, что она трещит по швам. А на самом деле она собирала осколки правды и уже знала, что делать дальше. Через пару дней в дверь постучали. «Варя, здравствуй!» С порога вошла Ирина Романовна, мать Тимофея. «Я вот решила заскочить. Пирог принесла. С яблоками. Как Тима любит». Варвара приняла пирог, улыбнулась. «Как сын?» — спросила свекровь. «Не рассказывал, как ты себя чувствуешь, но на работе говорит, будто бы все плохо у вас. Он беспокоится». Варвара прищурилась. «Беспокоится? Да он спит с моей подругой и планирует свалить меня в психушку». «Все нормально», — спокойно ответила она. «Просто весна. Давление. Немного устала». «Конечно, устала. Сидишь дома, все на тебе. Домашние дела — это изматывает. Зря ты с работы ушла, если честно. Но кто ж тебя осудит?» Они посидели за чаем, пили пирог, разговаривали. Варвара делала вид, что все как раньше. Но каждое слово Ирины Романовны звучало как скрытая проверка. Словно та пыталась оценить, насколько далеко зашла ее болезнь. А потом Варвара заметила. Пирог — не просто пирог. На тарелке, которую протянула свекровь, остался чуть заметный след белесого порошка. Он быстро растаял от пара. Ирина Романовна тоже в игре. Ее лицо осталось маской. Но Варвара уже все поняла. Вечером, когда Тимофей вернулся, Варвара встретила его в платье, с уложенными волосами и нежной улыбкой. «Знаешь, сегодня хороший день был. С мамой так мило поболтали. И пирог вкусный». «Вот и отлично», — сказал он. «Налить тебе чай?» «Да, налей. Только мне. Из другого чайника». Новый заварила. Он слегка напрягся, но кивнул. Она улыбалась. Он улыбался. И оба знали. Все только начинается. Все началось с телефонного звонка. Незнакомый женский голос назвал ее по имени. Говорил вежливо, но в голосе сквозила тревога. «Простите, вы Варвара Сергеевна?» «Да. А вы кто?» «Меня зовут Ольга. Я воспитатель в детском доме номер 4. Нашла ваш номер через поликлинику, к которой вы прикреплены». Варвара напряглась. «Простите, но это как-то неожиданно. Зачем вы звоните?» Пауза. В трубке слышался только ее собственный учащенный вдох. «Я бы хотела поговорить с вами лично. Это касается вашей дочери». Тишина. Плотная, вязкая, как сироп. Сердце Варвары перестало биться на пару секунд. «Моей дочери?» Переспросила она еле слышно. «Да». Она сидела в кафе в центре города. В руках у женщины напротив был сложенный пополам выпуск местной газеты. Это и был знак, по которому она должна была ее узнать. Варвара вошла и сразу застыла. Это была та самая женщина, с которой Тимофей встречался в парке. Та, кого она когда-то приняла за любовницу. «Вы?» — еле выдохнула Варвара. «Да», — кивнула женщина. «Меня зовут Ольга. Пожалуйста, присядьте, нам нужно поговорить». Они сели. Варвара чувствовала, как дрожит чашка в ее руке. «Вы знаете», — начала Ольга, — «ваша дочь, Вера, нуждается в операции. Сложной, срочной. Мы боимся потерять время». Голос Тимофея, уверенный и циничный, и голос Насти, предательницы, которая пряталась за маской подруги. Теперь Варвара знала все. «Они забрали у меня 6 лет», — прошептала она в тишину. 6 лет. Ребенка, жизнь, мозги, любовь, доверие. Все. Но теперь она знала правду. Сначала она вернулась в роддом, взяла выписку, документы, распечатала свидетельство о смерти, которое оказалось фальшивкой. Подпись врача не совпадала. Сотрудница на регистратуре, нервно моргая, подтвердила. Заведующий, подписавший документ, давно уехал из страны. Странно? Нет. Подозрительно? Да. Следующим был визит к юристу. Женщина с серыми глазами, молча выслушав все, кивнула. Это подлог.
Это уголовная статья. Подписи подделаны. Подменены документы. Если вы согласны идти до конца, мы начнем». Варвара кивнула. «И еще. Ваша квартира. Проверьте, нет ли начатого процесса по переоформлению собственности». Через 3 дня юрист перезвонила. «Да, документы уже на согласовании. Ваш муж подал заявку на дарственную. Подделана ваша подпись». Варвара не удивилась, только сильнее сжала кулаки. Но главным было здоровье Веры. Девочка нуждалась в срочной операции. 2 миллиона рублей. Сумма немаленькая. Она не знала, где взять. Продать украшения? Взять кредит? Собирать пожертвования? И вот в одну из ночей, когда она листала старый фотоархив на ноутбуке, в голову пришла идея. Фотопроект. Не о себе, о детях, о детском доме, о Верочке. Не прямо, без имен, без обвинений, просто истории, снимки, портреты, глаза, настоящие, сильные, трогательные. Проект «Невидимые». Варвара подняла камеру, которую не брала в руки 6 лет. С первого кадра ее дыхание стало ровнее, руки крепче. Она снова стала собой. Публикации пошли в соцсети, репосты, комментарии, участие благотворительных фондов. Через 2 недели один известный фонд перевел деньги на операцию. Через 3 Варваре позвонили из телепередачи. Хотели взять интервью. В этот момент Тимофей понял, что теряет почву. Он пришел домой с букетом, с кольцом, с извинениями, с жалкой игрой. «Варя, я все понял. Прости. Я был дурак. Я не мог без тебя». Она улыбнулась. «Спокойно. Я тоже все поняла, Тима. И прости, но теперь уже поздно». Он не успел ничего сказать. В коридоре показалась женщина с папкой в руках. «Здравствуйте. Я следователь прокуратуры. Тимофей Григорьевич Степанов». Он побледнел. «А в чем дело?» «Подозрение в подлоге, незаконном удержании ребенка, попытке отравления и подделки документов. Вы пройдете с нами». Тимофей посмотрел на Варвару. «Это ты?» «Да», — кивнула она. «Это я». Ирина Романовна попыталась вмешаться. Позже. Позвонила. Пришла. Стучала в дверь. Кричала. «Он твой муж. Ты все разрушаешь. Зачем?» Варвара открыла, глядя ей прямо в глаза. «Знаете, сколько раз я думала, что вы там строгая, но справедливая, а вы просто такая же, как он. Предательница. Это ради его будущего было», — прошептала свекровь. «А как же мое? А как же Вера? И ее дочери? И только она решала, какой она будет. Если история вам понравилась, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте свой комментарий. Для нас это очень важно. А вы смогли бы простить такое предательство? Напишите в комментариях. Обсудим вместе